Anemit Palel, I'm going to pray. Abacados, háblanos por medio de tu bendito Talk to us Ruajacodes. through Rahakodesh. No queremos oír palabra de We hombre, don't want to hear words of queremos man. oír tu preciosa We voz. want to hear your precious voice. Toda Gabayash, nuestro Thank you Mesías. so much, Joshua or Messiah. Omen, be omen. Omen, be omen. Siéntense, por favor, amados Agina, Please take a Hayot, seat, beloved brothers and hermanos, sisters. hermanas. Brothers, Su sisters. servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Your servant, Dr. Javier Palacios Roé de la Elorio, Queilago, soy paz en Tehuacán, Puebla, México. Roy of the Kayla and Peace in Tehuacán, Puebla, En este Mexico. momento están apareciendo en su pantalla Right now are appearing on your screen los sitios en internet que puede usted consultar. or websites that you can check. Hay videos, audios, apuntes. There are videos, audios, que and puede study usted notes bajar, that you can copiar, download, regalar. copy, give away. Hágalo con toda confianza. Do it with all confidence. Todo el material es gratuito. All the material is for free. Vamos a ver un tema de mucha importancia. We're going to see a really important Bueno, teaching. bendito es el nombre de Yahweh. Blessed is the name of Yahweh. Todos son de mucha importancia. All of them are really important. Sin embargo, But cada día necesitamos más, every day we need more. lógico, la ayuda del Abacados. Of course, the help of the O vamos Abacadosh. comprendiendo más bien Or we understand que in necesitamos la better ayuda words del Abacados that we need the help of the y que Abacadosh necesitamos and su that we need bendición. His blessing. Y por eso el título del tema And that's why the title of the teaching es Milagro, is Miracle, Enfermedad Illness, y Miedo. and Fear. Y quise ponerlo en ese And I orden want to put it in that order porque a medida que yo desglose el tema because the way, as I'm unfolding the teaching, van a entender el mejor del por qué. you're going to understand better why. Ahora, Now, voy a empezar con un punto. I'm going to start with something. El número 1, Number one, para ser sanados, to be healed, porque quiero que sepan esto. because I want you to know Muchos this. hermanos hablan que están enfermos Many brothers called and they say y that they entonces are esto ill. les va a servir de mucho. And this is going to work a lot for you. Ahora, quiero que sepan esto. And I want you to know this. Esto que yo les voy a dar ahora, This that I'm going to give you now, yo me lo aplico. I use it to Es myself. decir, si That alguna means enfermedad viene, if I get ill, yo me tengo que aplicar esto primero, I have to apply this to myself porque first. si no, entonces, ¿cómo podía hablar con la experiencia? Con la Because if experiencia. not, how would I be able to talk about it with experience? Bueno, entonces puede venir una enfermedad, So any illness can come. porque no todas las enfermedades son por pecado. Because not every illness Me or refiero they come en for cuanto sin. al pecado de Adán y Eva, sí. In the sin of Adam and Eve, yes, Pero they vamos, do. But no sé, un resfrío A o flu, una torcedura, or no you sé, get something, I don't know, tobillo, etcétera. on your heel. Bueno, a ver, para ser sanados To being healed, debemos de ser libres de todo miedo. we need to be free of all Y fear. ahorita van a entender el porqué, And hermanos you're going to preciosos. understand why, precious brothers. Entonces, de esto yo saco la conclusión From this, I get the que, conclusion por lo tanto, toda curación that therefore every cure, es esencialmente it is essentially una liberación del miedo. a deliverance from fear. Esto es muy importante This is really important para todos for los hermanos y all brothers and hermanas, sisters, más para los pastores, los roim, and more for pastors, for the Roim, los ancianos the encargados elders, de obra, the ones that are in charge of consejeros, the consejeras. counselors, men and women. Entonces, a ver, para ser sanados So, debemos de ser libres de todo miedo. To be healed, we have to be free from all fear. Entonces, la conclusión acá es que, por lo tanto, So the conclusion here is that therefore, toda curación all cure, es esencialmente una liberación del miedo. it is essentially a deliverance from fear. 2. Two, Muchas veces no se entiende many times we don't understand, lo que es la but curación it's not understanding what o la cure sanidad is or healness is debido al propio miedo, a tu propio miedo. because of your own fear. Entonces lo voy a decir para So I'm ustedes. going to say it for you. No se sienta nadie ofendido, por Don't feel favor. offended, please. No entiendes lo que es la curación. You don't understand what is the cure. No entiendes lo que es la sanidad You don't understand what healing debido a tu is propio miedo. because of your own ¿Se fear. acuerdan? He venido hablando de Do you santificación. remember I've been talking about Ya hablamos de sanctification? quitarse el We ego, already talked about de taking away quitarse el miedo, ego, taking away etc. fear, etc. Ahora, Now, número 3. number three, La confusión de niveles. the level of confusion, Ahorita voy a explicar a qué me refiero con niveles. or the confusion of levels, I'm going to Es explain why, lo que hace It a is la what- enfermedad. makes the illness. Es decir, ahorita voy a explicar. I'm going to Entonces, explain hay it. una confusión de niveles There's a confusion of levels, y eso es lo que hace la enfermedad. and that is what makes the illness. Ahora, Now, número 4. number four,
Entonces, en sí, then indeed, esto se debe a una mentalidad no recta. this is because of a no right mentality. ¿Qué es eso? What's that? A una mala perspectiva To a bad perspective de quién es Yahshua HaMashiach. of who Joshua HaMashiach is. Para empezar, mucha gente no cree en Yahshua, Just to start, many people, they don't believe in no sigue Joshua. sus They mandamientos. don't follow his Pues commandments. lógico que no le entiende. And of course, they don't understand him. Por eso hay 2 libros en la congregación: That's why there are 2 books in the Liberación congregation. Demoníaca. Demonic Hay Deliverance. audios y videos. They're already teaching some Y videos. también, And also, ¿quién es Yahshua HaMashiach? who is Joshua HaMashiach? Entonces, esa es la confusión de So niveles. that is the level of Y confusion. eso es lo que hace la enfermedad. And that is what makes the illness. Entonces, en sí, la enfermedad So indeed, the illness, se da por una mentalidad no recta. it is given because of a not right mentality. A ver, explico. I explain. Cualquiera puede comer algo que esté contaminado. Me Anyone refiero can eat a something virus, bacterias. that is contaminated. I'm referring to viruses or Aunque sea bacteria, kosher. even though it's kosher. Y entonces, And then bueno, entró la enfermedad, the sí. illness came in. Pero yes. si tiene miedo But if they are afraid, y if no, they have fear, no cree realmente en Yahshua and they don't truly believe in y Joshua, no ha sido liberado del miedo, and they have not been delivered from esa fear, infección that se infection va a prolongar will be o longer. esa infección se va a complicar. But that infection is going to get worse. Entonces, a ver, So, decía yo que la confusión de I niveles say that the confusion of es levels, una mentalidad no recta, it hermanos. is a no right mentality, brothers. Ahora, número 5. Now, number Vamos a ir 5. por puntos para que se les haga más We fácil. will go by numbers so it can be easier. Por lo tanto, los milagros Therefore, miracles son un medio are a way de la corrección of the fixing de esos niveles. or the correction Y yo diría más of bien those de la levels. corrección. And I would say of the A ver, voy a correction. agregar esta palabra y I'm van a going ver to cómo se va a entender. add this word Los into milagros this. son un medio de corrección Miracles are a way of de la confusión de or niveles. fixing the correction of Eso es lo que es un milagro. confusion of levels. That is No what a según lo que miracle yo is. piense. Not based No. on what I think. Es no. según It is lo que based dice la Torah. on what the Torah says. Toda la Biblia. The whole Bible. Entonces, a ver, So, un milagro a miracle es eso, la is corrección de la confusión de niveles. the fixing of the confusion of levels. Ahora, para que le entiendan más claro, Now, so you can understand it clear. el punto número 6, Number 6, explico esto. I explain this. El nivel primero The first es level el alma. is the soul. Ese es el nivel primero. That is the first level. Y es por lo que se ve, And it is through Se what oye, you can see, you can se hear, toca, you can touch, se huele, You can etc. smell, Entran etc. en sí los 5 the sentidos. 5 senses go in it. Pongo un ejemplo. I put an example. Una persona tiene una enfermedad sencilla, Someone has an easy illness, una amigdalitis, an easy illness, an inflamación de las amygdalitis, anginas, como dicen las personas. the inflammation of the angina, just as people Entonces, say. So, depende mucho lo que diga el médico it depends a lot of what the doctor says, o el papá, or the la father, mamá the mother, o un hermano or a o brother, un tío, or an lo que uncle, opine la tía, la what the abuela, aunt, el the abuelo. grandma, the grandfather. Entonces, pueden decir esto: So they can say this. hijo, no te preocupes, Son, don't worry. tienes unas anginas, una You amigdalitis. have an amygdalitis. Eso con lo que te dio el doctor se va a remediar rápido. That will go away with what the doctor tells you. Estoy hablando de gente que no Forgive you. conoce a Yahshua. I'm talking about people that they don't know Bueno, Joshua. So, ahora, el now, problema es que lo que dijo el abuelo, la the abuela, problem etcétera, is that etcétera, what they etcétera, say, the es grandfather or the grandmother is esto: this. meter miedo, To put espíritu fear, de miedo. Spirit of fear. Escuchen. Listen, Yo conocí, I knew dice el abuelo, the a grandfather una persona que said, tuvo amigdalitis someone that had amygdalitis, y he estudiado algo de medicina, and I have studied a little bit about y el medicine, estreptococo, and the streptococcus, esa bacteria, that bacteria, se le fue a los riñones went to y le his destruyó los kidneys, riñones. and he destroyed Pero no his solo kidneys, eso, but not only that, le dio cardiopatía, le enfermó el corazón. the heart got ill too. Y hago la aclaración, And eso I es cierto, clarified, hermanos. that is true, brothers. Una amigdalitis maltratada Amygdalitis that had not the lleva right a fiebre treatment, reumática. it goes to a rheumatic fever. Bueno. So, Pero ¿a cuántos ya les entró el espíritu de miedo? but how many got the spirit of No, fear? eso es lo que no hay que permitir, ¿me That is entienden? what we don't have to allow. Do you Es decir, understand me? So, Alguien que tiene amigdalitis, someone that has an amygdalitis, bueno, entonces ahorita voy a explicar. I'm Sí, going to se tiene la explain. Yes. amigdalitis. They have the amygdalitis. Sí, se tiene la Yes. amigdalitis. They have it. Pero eso, But that, ya creyendo en Yahshua, already believing esa in complicación Joshua, no me va a pasar a mí. that complication is not going Entonces, to hay que happen to cortarla me. So we rápido. have to cut it fast. Por eso digo, That's why I say es la confusión de niveles is the confusion lo que of evita el levels milagro. what puts a hindrance in the miracle. Repito, or avoids the amados miracle. preciosos, I pongan repeat, mucha atención. precious, ¿Quién pay a lot of atiende? attention. Who's paying attention? Es la confusión de That
niveles It is the confusion of lo que levels. obstruye el milagro. What it avoids or puts a hindrance in the Por eso miracle. Yahshua dice, That's según why tu Joshua fe says, sea hecho. based on your faith may it be done. Y la fe And faith es que se corrija is eso, o sea, that to be la fixed. diferencia de niveles. The difference of levels. Entonces, a ver, So, si se oye un comentario if you listen a comment, que no, esa enfermedad No, se complicó that illness got en mi worse, primo, en and esto y my en esto cousin y en and esto y this hasta and murió, that, and he even died, es probable que esa persona, it is probable that that si person, no obstruye eso, if they don't block that, entonces muera then they die por una complicación cardíaca, because of a cardiac or por heart una complication, amigdalitis crónica, because of a chronic o amygdalitis. acabe con fiebre reumática Or maybe they can even y end up con with a rheumatic soplos en fever. el corazón. And we think bad things ¿Se dan about cuenta? heartbeat under heart. Entonces, a ver, So, ahora, el primer nivel es el alma. the first level is the soul. El segundo nivel es el cuerpo, The hermanos. second level is the El body, cuerpo. brothers, the body. Y aquí entramos a los subniveles, We go into the o sub-levels. sea, más niveles de niveles. More levels of the levels. De un malestar From a otro ache más complicado. to one that is Es decir, worse. de una enfermedad From an no illness complicada that is not that a una hard, complicada. to one that is really bad. ¿Cuántas veces las personas How many times people han dicho, they have se los said, digo porque he visto, gracias al Eterno de hace muchos años, I'm telling you this because I have seen this in many years ago. Thanks miles to de the Abbas. pacientes y ahora Thousands of miles de patients, hermanos que and voy now ministrando? thousands of brothers that I've been ministering. Entonces, los hermanos muchas So the veces brothers many times cortan lo que es el milagro they cut the miracle. porque dicen, Because they say, mi vida va a llegar hasta tantos años, My life is going to be 55 until años. these years old, 55 years old, and yes, ¿Sí? yes, Llegan a los 55 y mueren. they go to 55 years old and No, then they die. no hay que decir eso. We don't have No, to say that. nunca hay no. que decir eso. We never have to say No. that. No. ¿Recuerdan el estudio que hicimos Do you sobre lo remember que the dijo study Jacob? about what Jacob said? Mis días han sido buenos y malos, My days etcétera. have been good and bad, Y etc. entonces, So ya lo comenté I comment en about unos it. comentarios de hace tiempo, In some comments of some time que ago, Jacob no logró la edad that Jacob didn't reach the de age Isaac, of Isaac, su papá, his de father, Abraham, of Abraham, su abuelo. O sea, his no grandfather. logró eso. He didn't achieve that Bueno, or reach y that. no es criticar a Jacob, And it's no. not to criticize Entonces Jacob, hay no. dos niveles. But there are two levels. Primero el alma, First segundo the el soul, cuerpo. second the body. Si hay una confusión en esos If there niveles, is a confusion on those entonces levels, la persona no se sana. the person doesn't heal. Por eso el tema es milagro. That's why the teaching is Enfermedad miracle, illness, y miedo. and fear. El Eterno quiere sanarnos. The Eternal Father wants to heal Y us. te lo digo por experiencia, el And I'm Eterno telling you sana this por by milagros. experience. The Eternal Father heals A mí by me ha sanado miracles. muchas veces, He has healed me muchas many veces por times. milagro. Many times by Bueno, miracles. pero muchas personas están enfermas por el miedo, But many people are ill because of fear, porque su alma no está bien. because their soul is not Su alma right or no well. percibe bien. Their soul doesn't perceive Yo dije well. que es por lo que ve, And I said because of lo what que they oye, see, what they hear, lo que toca, lo what que they touch, what huele, they etcétera, smell, etcétera. etc. Si ve un estudio en internet If they see a study on the que internet no sea de una persona seria, that it's de not un from a médico, serious a doctor, a serious etcétera, person, entonces etc., se va a creer lo que dijo then la they are going señora to believe Juanita what the X o Z Miss de Juanita apellidos said of any kind of last en el name. internet, se lo They va a are going creer. to believe it what they read on the internet. Y entonces ahí And es then por lo there que ve, is what they y está see, oyendo, and they're listening etcétera, to, etcétera. etc. Entonces, a ver, So, voy a ir desglosando un poquito I'm más. going to unfold this more. El punto 8, Number 8, porque el punto 7 fue el cuerpo, Because los 7 was subniveles. the body, El the sub-levels. el punto 8 es que el problema 8 is that the problem, hay que corregirlo we have to fix it en el mismo nivel que se originó. in the same level where it was origined. A ver, se No? originó, It has its origin, por ejemplo, for example, en el cuerpo in the body primero. first. Ok. Si se originó en el cuerpo, If it was originated in the body, entonces un virus, una in a bacteria, virus or a bacteria, entonces, bueno, lógico, hay que orar then, primero, of ahorita vamos course, a ver eso. we have to pray first. We're going to get to that. Y es muy probable que sin And it is antibióticos, really probable that enfermo se without sane, antibiotics the porque ill tenemos gets defensas healthy, propias. because we have self-defenses. o si Or se necesitan if antibióticos, they need de antibiotics, todas maneras es el Eterno el que sana, either way, the Eternal Father is the one that heals, no el médico. not the A doctor. ver, entonces No. el punto 8 es que el problema hay que corregirlo So number 8 is that we have to fix the en el problem mismo nivel, at the same level, 1 o 1 2, or 2, alma o cuerpo, soul en el or cual body, se originó. the one it had its origin. Por ejemplo, For example, llega una persona there comes a con una person depresión terrible, with a terrible depression, miedo, a fear, crisis de pánico también, panic attacks too, y se empieza la administración. and we start administration.
Muchas mujeres fueron abusadas Many women, sexualmente. they were sexually abused, Muchas acosadas. Many were harassed. Pero ya con el acoso sexual but only with sexual sufren harassment, problemas they suffer with en su alma. problems on their soul. Entonces el in their acoso soul. So es en el harassment, alma, it is in the soul, en el primer nivel. in the first level. Y una violación, And a rape, eso ya es en el alma y en el cuerpo. that is in the soul and in the body. Entonces, es como si So it is alguien just llega as con if gripa someone comes here with a y se le flu, da para una pulmonía. and we give them a medicine for a No, entonces tenemos que, a ver, No. los que nos dedicamos a la The administración ones that tenemos we que get in aprender esto. administration, we have to learn this. Por favor, mucha atención los que me ayudan a A ministrar, lot of hermanos, attention, hermanas. the ones that help me to minister, brothers and Tenemos que sisters. corregir el problema We have to fix the en el problem mismo nivel en el que se originó. in the same level where it has its origin. Ahora, Now, ¿la mente erra? does the mind O sea, is ¿la mente se wrong? equivoca? Does the mind commits mistakes? Sí, sí se equivoca Yes, si no it está en does. comunión con el If it abacados. is not in a communion with the Avakadosh. Pero si está la mente But if the mind is como Yahshua quiere, just as Joshua wants, en santidad, in holiness, entonces la mente no erra, then o the sea, no se va a mind equivocar. it doesn't commit mistakes. Y entonces la misma persona And then the person hace themselves, they que do, Yahshua le haga el milagro, Joshua make them the porque miracle. Make, corta. because they cut. A ver, Let's say. es que hay tantos ejemplos, hermanos. Is that there are so many examples, brothers. Muchas veces los papás, Many times parents, no estoy culpando a ningún papá ni I'm mamá, not blaming any father or mother, pero muchas veces los papás son responsables de las enfermedades de sus propios hijos. but many times parents, they're responsible of the illnesses of their own children. No, eres un debilucho, No, you are really o sea, weak. con desprecio. Like, Eres nothing débil, pero con you're desprecio, un weak. debilucho. You're really weak. Te tengo que estar dando vitaminas a cada I have to be rato, giving you vitamins all the etcétera, time, etcétera. Entonces etc. está In a rude oyendo way. So eso they are el listening to niño that, o la the child, niña. the boy or the girl. Y entonces And ese then, problema that se está problem, originando it is having ¿en its qué origin nivel? in En el which primer level? nivel, que es In el the first alma. level, that is the soul, no en el cuerpo. not in the body. Pero entonces cuando algo le ataque al But then, niño, when something attacks that children, entonces se hará, then it will o sea, become, va a suceder como el padre. it will happen just as the Lo father dijo. said it. ¿Por qué? Why? Porque lanzó una maldición. Because he sent a curse. Y miren, entramos al And look, plan espiritual we en go serio, into the profundo. spiritual plan, the deep Entonces one. los So, papás, the ya lo he parents, dicho, no I tienen have por qué said it, ponerle apodo a sus hijos. they don't have to call their child with No tienes por qué nicknames. decirle negro, You don't have to say them chaparro, black, debilucho, nada. short, No. weak, no, Amar a nothing. tus hijos To love y your children bendecirlos. and to bless them. Porque de qué sirve que acá los bendigamos Because en el what's nombre the de point Yahshua of us blessing them here in the name of y Joshua? después le digas, chaparro, And then ven, you call them, hey, come y short. tú no te has visto tu estatura. And haven't you seen your hate? Es decir, que tenemos que tener means mucho cuidado en That eso. we have to be really careful with Ahora, that. escuchen muy bien, por So favor. listen really well, please. El cuerpo The body actúa acts equivocadamente in the wrong way cuando tú estás respondiendo when you are answering a un pensamiento falso. to a fake thought El cuerpo The body actúa acts o responde or responds, de una manera equivocada answers in the wrong way cuando tú, when you- valga la redundancia, forgive the redundance, estás respondiendo a un pensamiento falso. you are answering to a fake thought Por lo que viste, of what you saw, oíste, you saw, tocaste, you etcétera, touched, etcétera, etc., etcétera. etc. Entonces, si el primer nivel, So if the que es first el level, alma, that is no the está en soul, Yahshua, it is not in Joshua, siempre va a haber miedo, there's always going to be fear, pánico, panic. crisis de angustia, Anguish etcétera, attack, etcétera, etcétera. etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hay que tratar es el miedo So the first thing that we have to treat is para que se fear, vaya la enfermedad. so the illness can go Y away. esto ahorita les voy a platicar algunas cosas And I'm prácticas. going to tell you some practical things. Ahora. Now, El cuerpo no puede crear the body can't create, y la creencia de que puede dar lugar and the believing that it can give place a todos los síntomas físicos to all the physical symptoms, es falso. it is fake. Nosotros somos criaturas del Eterno, We are creatures of the Eternal Father, creyendo en Yahshua, Believing in Hamashiach, Yahshua, Hamashiach, su sacrificio, His y sacrifice, guardando Torah somos sus hijos. and keeping the Torah, we are His children. Bueno, entonces, a ver, So, como somos hechos a su imagen y semejanza, because we are done as His image and nosotros, likeness, por así decirlo, entre we, comillas, to say it like that, to podemos call it like crear that, we can create de lo que ya está creado. of what is A already ver, created. ya lo expliqué en eso, en la I've creación y already la explained ciencia. that. In the El creation and material de science, esta lámpara the material of this lamp, está desde el primer día de la creación. it is since the first day of the creation. Desde la creación está. Since the creation it Y además is. se necesitaba que alguien viniera con su Then we only inteligencia needed someone who come with their y pusiera intelligence and cables, to put cables, etcétera, y haya luz and there's light, física. physical light. Entonces el cuerpo no puede crear. So the body can't create. Entonces
El problema es que muchos piensan So que the su problem cuerpo is that many think that their puede body crear síntomas físicos. can create No, physical symptoms, no. but no. Eso se da no. en el primer nivel, That is given in the first level, en la mente, in the mind, en el alma. and the soul. Entonces, como no hay una comunión con Yahshua, There's not a communion with Joshua. entonces esa corrección de niveles hay que So then that correction of corregirla. levels, that's what we have to do to fix it. Pero, a ver, hermanos, But, pongan brothers, atención, pay véanme attention. tantito. Look at me for a second. ¿Cuánta gente hay en el planeta? How many people are in the planet? No obedecen a Yahshua, They don't obey Joshua. detestan a Yahshua, They rebuke detestan Joshua. su Torah. They hate his ¿Cómo Torah. van a ser sanados? How are they going to be healed? No puede haber milagros ahí. There cannot be miracles there. Porque dice el Tanakh Because the Tanakh que says donde hay incredulidad that where there is no puede haber unbelieving, milagros. there cannot be miracles. En Nazaret, In Nazareth, Yahshua Joshua, no hizo milagros he didn't do miracles por la incredulidad de because of ellos. their unbelief. Dice el Brit Hadashah, Says the Brit Hadashah, el Evangelio para los nuevecitos. the gospel for the new Entonces, a ver, ones. So, y la idea de que la the mente idea that the mind no puede controlar can't nada control anything, es falsa totalmente. it is completely false. Porque la mente en Yahshua Because the mind in Joshua, tiene mucho poder. it has a lot of Ya lo power. hemos visto. We have seen it. Ahora, Now, lo que crea es la mente, por así decirlo, no el cuerpo. what creates is the mind, not the body. Es ahí donde entra la sugestión. Then there it is where suggestion comes Y de in. eso ya grabé un audio And about that, there's already en an audio teaching in gozoypaz.mx. joyandpeace.mx. Sugestión, me gustaría que lo volvieran a I escuchar. would like you to check it again. Porque es entonces cuando la gente se sugestiona Because there is when que people empieza a suggest crear más themselves síntomas. that they start to create Ahora, more symptoms. Now, Seamos sinceros, let's be eso nos sincere. pasaba a todos. That used to happen to A all of todos, us, to all of empezando us, por mí. starting by myself. Una vez corregidos los niveles, Once the levels are creyendo en fixed, Yahshua Mashiach, believing in y Joshua mira, soy HaMashiach, médico. and look, I am a doctor. Bueno, pero aún, But o sea, el ser médico no quiere being- decir que Me being a conozca uno a doctor, Yahshua, ¿verdad? That doesn't mean that we know Joshua, right? Entonces, la idea So, es, conocemos a Yahshua, The idea is that we know Joshua, corregimos los we niveles, fix those levels, el alma obedece a Yahshua, the soul obeys el Joshua, cuerpo obedece al alma, the body obeys the y si el soul, alma obedece a Yahshua, estamos en salud. and if the soul obeys Joshua, we are healthy. Y si estamos enfermos, si viene una enfermedad, And if an illness comes, rápido se sana uno. fast we get healthier. Pueden ser unos días, Or no healed. sé, It might be el some Eterno days. prueba todo, The Eternal a Father todos. tests all of us. Quiere ver cómo respondemos, He él wants to see how sabe we el answer. resultado, He pero knows the él result, lo que but quiere es what he wants us, no he tanto wants to see from probarnos, us como is ya not to dije, test us, como el caso de Abraham, just as I said no, in the case of Abraham, no. sino que crezcamos. but us to grow. O sea, él no dice, quiero ver doesn't cómo say, mi hijo Javier va a I responder. want to see how my son Javier is O mi going to hija answer. Susana, or o mi my hijo daughter Isaías. No, él no Susana, or dice my eso. son Isaiah. No, No, él he sabe doesn't say todo. that. He knows everything. Él nos permite ciertas pruebas Allow certain proofs or tests para que crezcamos so we grow espiritualmente. spiritually. Ahora, Now, entonces, a ver, so la idea de que el cuerpo crea síntomas es the falsa. idea that the body creates symptoms is false. La idea de que la mente no puede controlar nada es falsa. And the idea that the mind can't control anything is false. Entonces, lo So, que tenemos que hacer es what we have to do crear, is por así to decirlo, create, to say it like that, pensamientos positivos. positive thoughts. El único creador es el abacados, The lo only sabemos. creator is the Avocados, we Pero know me it. refiero a But I'm pensar referring cosas positivas. To think positive things. Porque el cuerpo Because the body está al servicio de la mente. it is to the service of the Y mind. la mente And the mind puede estar al servicio can be on the service de Yahshua of o Joshua de Hasatán. or Satan. Yahshua Mashiach le reprenda. Yahshua HaMashiach Entonces, a ver, reprenda. repito. So I repeat, Esos son los niveles. those are the levels. El cuerpo The body está al servicio de la mente, is in the service of the que mind. es el alma. That is the soul. El alma, The soul, lógico, of mejor, course, even debe better, estar sujeta a Yahshua. has to be submitted to Joshua. Y entonces la corrección de And then the niveles, correction of levels, eso es, está bien that corregido, it pues is well perdónenme. fixed, No al contrario, not in the opposite. porque en la mayoría de la gente, Because in the majority of people, miren, el cuerpo debe estar sujeto a la the mente, body has to be submitted to the pero en mind. los billones de personas que habitan ese planeta, But in the billions of people that live in this planet, escucha, listen, la mente the mind está sometida al cuerpo, is submitted to the a body, sus pasiones, to their a passions, sus deseos to their sexuales, sexual a sus deseos desires, de droga, to their a desires sus of deseos drugs, de esto, to their del otro, desires todo of this or carnal. that, everything in a flesh way. Entonces, un nivel So, correcto a es, right a ver, level, la corrección de niveles the es correction of levels is Yahshua
bendito es su nombre, blessed is his el name, alma sujeta a the soul Yahshua, submitted to y por lo Yahshua, tanto el and alma therefore the soul está sujeta al cuerpo. submits the O body. sea, el cuerpo está sujeto a la mente, al The alma. body is submitted to the soul, Pero to si the es al mind. revés, But if it's in the al other way contrario, around, por eso that's los why hospitales están hospitals are así de llenos. like this, are full. Hospitales psiquiátricos, Psychiatric hospitales de hospitals, oncología, o sea, de cáncer, cancer hospitals, oncology de todo hospitals, tipo, of all kinds. llenísimos, no hay cupo. Full. There is Y eso se va a anyone poner can peor, fit hermanos. in there anymore. This is going to get worse, Entonces, brothers. a ver, So, Si tú todavía no tienes corregidos estos if you niveles, don't have these levels correct, lo único que tienes que hacer es esto: the only thing that you have to do is this. creer en Yahshua HaMashiach. Believe in Yahshua HaMashiach, Y creer es obedecer. and to believe is to No obey. decir creo, To say I believe, porque los demonios creen y tiemblan, because demons believe and they tremble. pero muchos But ni many siquiera tiemblan. No. didn't even tremble, Entonces, no. someter To submit el cuerpo the body al alma, to no al the revés. soul, not in the other Y el way. alma tiene que estar And the sometida soul a Yahshua, has to be submitted to Yahshua, porque la mente está en el alma. because the mind is in the soul. Ahora, Now, explico esto, I hermanos. explain this, brothers. cuerpo The body, Es sencillamente parte de ti. it is simply part of you. Es experiencia del mundo físico, Experience of the physical world, no de lo espiritual. not of the spiritual. Mira, Look, una revelación a revelation, espiritual, Spiritual. lógico, viene al espíritu, no of al course, cuerpo. it comes to the Que spirit, not to the body. sintamos That we cosas en feel el cuerpo, things in our como en el body, caso del profeta Daniel, just as in the case of Prophet es porque Daniel, su alma it is estaba because his sometida a soul Yahweh, was quien submitted es to Yahshua, Yahweh, who is HaMashiach, Yahshua y HaMashiach, por lo tanto su cuerpo and therefore his body resentía todas las revelaciones que tenía. felt the revelations that he had. Pero vamos, en sí el But cuerpo indeed, the body, es sencillamente la parte de experiencia física it is simply a part of physical experience. en este mundo que in es this físico. world that is physical. No es redundancia. It is not a Es así. redundance. It is like Ahora, that. los billones de The personas billions of people solamente se basan a las experiencias de su cuerpo. only base themselves on their body experiences. Pero tú y yo, But amado you and I, allá, beloved todos los brother, amados aquí, sister, all of them tú there, tienes que atreverte a esto, you have to a ir there to this, a otra experiencia. to Es go into decir, another experience. That si tú te means consagras, if you consecrate entonces yourself, tu cuerpo then your va a estar body sometida a tu alma, will be submitted to your soul, porque tu alma está sometida a Yahshua. because your soul is submitted to Pero Joshua. mira la gente, But look at se people. tatúa lo que quiere, They get demonios tattooed por what they acá, want, por allá, demons here and there. fuman marihuana, They smoke se inyectan marijuana. drogas, They inject drugs on them. tienen relaciones sexuales por aquí, They por have allá. sexual relationships here Todo and es there. físico, Everything's físico, físico. Experiencias del cuerpo If body es lo único que les experiences, that's the interesa. only thing that they care about. Bueno, Well, la idea es que muchas personas the idea is that many people, a veces, Sometimes, muchísimas veces exageran many times they exaggerate en sus capacidades físicas. in their physical Y capacities. es ahí cuando viene la tragedia. And then there is where tragedy happens. Una persona que vaya, que se está drogando, Someone that they are on drugs, va a acabar mal. they're going to end up Alguien really que se bad. inyecta anabólicos Someone that injects para themselves mostrar anabolics sus to show músculos their muscles, va a acabar con un cáncer de hígado. they're going to end up with a kidney cancer, Por ejemplo, en las competencias de levantamiento de pesas, with a liver cancer, and for example, in ¿cuántas veces no ha habido rotura weightlifting, de hombros, how many times did they have desgarramiento not de ligamentos, de had really tendones? bad injuries? Las articulaciones Their sufren. articulations they suffer. ¿Por qué? Why? Porque las personas exageran Because people en sus exaggerate capacidades físicas. in their physical Es decir, capacities. That means lo que solamente les interesa es su cuerpo, what they only no care el about alma. is their body, not their Y soul. entonces no miden las And consecuencias they don't measure the y acaban en consequences. tragedia, que es And muerte. they end up in tragedy, that is Y death. sobre todo muerte espiritual. And mostly of that, most important, Ahora, spiritual death. escuchen muy bien, amados hermanos. Now listen really well, brothers. No hay que negar We don't have to en deny la espiritualidad in the el spirituality poder de la mente. the mind's power. Es decir, That el hecho de means ser The espirituales, fact of being spiritual, pongan mucha atención, por pay a lot favor. of attention, ¿Se please. atienden? Are you paying attention? Eso. Good. El hecho de ser muy espirituales, The fact of es being decir, really spiritual, no, yo estoy no. consagrado al I'm abacados, consecrated to the Avakadosh. no hagas a un lado tu mente. Don't put aside your mind. Es decir, no digas, no, Don't- pues don't mi say mente no. no Mind, sirve mind, para no, nada, it doesn't work for solamente anything. el Eterno es lo que cuenta. Only the Eternal Father is what counts. El Eterno es lo Yes. único que The cuenta, Eternal Father is the only pero thing that la counts. mente está But en the el mind alma. is in the soul. Entonces, si tú menosprecias tu So mente, if you underestimate your mind, estás menospreciando la creación del Todopoderoso. you're underestimating the creation of the Almighty. Es decir, That means no niegues el poder mismo de tu mente, don't deny the power of your mind, porque
en la mente Because de in the un mind kadosh, of a es una kadosh, persona santa, a holy person, viene hacia la mente que está en el alma, it comes to the mind that is in viene the el soul. poder del Ruach The HaKodesh power of the Ruach de HaKodesh Yahshua comes HaMashiach. from Yahshua HaMashiach. Entonces, a ver, So, el alma, nuestra soul, alma our en soul, sí, indeed, ¿dónde está? where is it? ¿Tercera o cuarta dimensión? Third or fourth dimension? Está en la tercera, pero It's in the third, recibimos, but we receive, fíjense qué hermoso, look how beautiful. recibimos experiencias de la cuarta dimensión We receive experiences from the y de fourth dimensiones dimension, más allá and from en las further cuales dimensions habita in the one Yahshua Yahshua HaMashiach. lives. Yahshua Ahora HaMashiach tú dirás, lives. Roe, ¿qué You es might say, eso? ¿Por qué "Roe, lo está what's usted that? diciendo? Why are you saying it? Bueno, atención. Attention. Miren, Look, el cuerpo no es el causante the body is not the cause de tus enfermedades, of your illnesses, porque todo viene del exterior. because everything comes A from ver, the outside. explico. I explain. Tu cuerpo Your body, no es el causante de tus enfermedades it is not the cause of your o de lo que te illnesses aqueje ahorita. or what you have any kind of Y ache. ni siquiera digas mis And enfermedades, don't ya lo even say ministré. my illnesses. I've already Todo ministered viene del about it. exterior. Everything comes from the Por outside. ejemplo, For alguien se example, enferma someone físicamente gets physically ill, lógico, of en course, el cuerpo, in their body, por cosas espiritualmente malas. by spiritually wrong things. 2, 2, por ideas malas. by bad ideas. 3, 3, por traumas y fobias, traumas and phobias, por conflictos no by resueltos. unsolved conflicts. Y todos esos puntos que dije los voy a And repetir. all of those steps that I said, I'm going to No, repeat them no again. están en el cuerpo, hermanos. Those are not in the body, A ver. brothers. I repeat. Cosas espiritualmente malas, Spiritually wrong things, ideas malas, bad ideas, traumas y fobias, traumas and phobias, conflictos no resueltos. unsolved conflicts. Todo eso no está en el cuerpo. All of those things are not in the body. Si tú me dijeras, Roe, sí está en el cuerpo. If No, you no say, está en el "Roy, cuerpo. they are in the body", no, they are tú not in the mismo body. lo comprendes You que no can está en el understand cuerpo. that they are not in the body. Pero las cosas malas But bad espirituales, things, spiritually las bad ideas things, malas, bad los ideas, pensamientos malos, bad los thoughts, traumas, traumas, las fobias, los phobias, conflictos no resueltos, Unsolved conflicts. eso es lo que hay que resolver. Ese That nivel is what we have to fix. That es level eso, el is alma. that the soul. No es en el cuerpo. It is not in the Hay body. que resolver el problema en el nivel del We alma have to solve the problem in the level of the para soul. que así, So like that, en el nivel del cuerpo, in the level of the body, se corrija todo. everything gets Y entonces, fixed. si se corrige toda mala percepción de And los then if we niveles, fix every bad perception of levels, entonces es cuando la persona es sanada. then there is when the person is Sucede healed. un milagro. A miracle happens. Es tan sencillo. It is so easy. Miren, a Look, ver, permítanme decirles allow esto, me to tell you this. y lo digo con And experiencia. I'm telling you this with experience. Es que si no has recibido un milagro, Is that if you haven't received a miracle, es porque tú mismo has limitado eso. it is because you have limited that. No Yahweh, Not Yahweh. no nuestro Elohim, Not our no, Elohim. No. sino que tú mismo has limitado eso. But you have limited that. Yahshua no quiere que hagamos oraciones Joshua doesn't want us to do prayers raras, con weird, mucho verbo, with a lot of muchas words, palabras. with a Él lot no of words. quiere eso. He doesn't want that. Ya lo dije hace 8 I días. said that last week. Si hay oración, If habrá there is a poder. prayer, there's power. Que fueron varios puntos. And those were different Y ese va, a tests. ser, ese va a ser el examen próximo. And that's going to be the next exam. Entonces la idea es, So the a idea ver, is- si yo tengo corregido mi nivel, If I have my level yo sé fixed, que mi alma I know that my está soul conectada con Yahshua is connected en with todo, Joshua in en everything, todo. in everything. Ojos, oídos, Eyes, ears, olfato, gusto, smell, tacto, todo, desde mi cabeza hasta mis from my pies. head to my feet. Entonces ese nivel está So that corregido. level is fixed. Antes no, It ahora used to sí. not be, but now it is. Entonces el cuerpo, So the body, por algo externo, un by microbio, something algo, from outside, se va a anything, resolver rápido. It is going to get solved Se va a fast. resolver. It is going to get solved. A ver, Now, hay hermanos acá there are y brothers here hermanas, and sisters volviendo a lo de las anginas, Going back to the amigdalitis, back of the que han tenido amygdalitis, pus that they have en la had garganta. O sea, really material bad things, purulento, una infección an muy infection, fuerte, a really bad infection in their úlceras. throats, really like Y se it les ha dado, bleeds. bueno, he orado And I have prayed for them, y se les da tratamiento. and we give Y a them a veces un treatment, tratamiento a sencillo, prescription, and como, sometimes a really easy one, just no as, sé cómo se diga, gárgaras de bicarbonato de sodio, just as making like is shaking their mouth with water and sodium, y se sanan. and they get healthy. requieren And un they get antibiótico. healthy. Or maybe they need an antibiotic.
Pero de ahí But from that, a tener una fiebre reumática, you have a rheumatic fever. no, pues hay un No. abismo, o sea, hay mucha There is distancia. a really long No. distance. Pero hay, porque esas almas Those souls, están bien conectadas con el abacados. they are really well connected with the Y su Abacadosh. cuerpo, And their body, lógico, of course, obedece a su alma, it obeys their soul, no al revés. not in the other way. Y el alma está sujeta a Yahshua, And the soul is submitted to como ya lo Joshua, ministré, just as I y ellos por lo ministered. tanto se sanan rápido. And then therefore they get healed fast. Pero tú dirás, eso es unas anginas, And es then you might sencillo. think that is just that. It's easy. Un cáncer Cancer. es lo mismo. It is the same. Es lo mismo. Hay It is muchos the same. temas. Es que There las are many enfermedades, teachings about it. It's that illnesses, aunque tengan diferentes nombres, even though they have diferentes different síntomas, names, different symptoms, no creas que es don't para el think Eterno es, that for the eternal pues Father esto is, es un oh, cáncer. but this is a cancer. Yo creo que I necesito think recibir 50 That oraciones I need más to receive 50 more de prayers mi siervo, de from mi my sierva para servant sanar a este to otro hermano heal que tiene. this other brother that No I es have. No, así, it is not no like es that. así. No, it's not like Ahora, that. lo malo aquí Now the bad thing es here darle el primer lugar is to give the first al place uso de los medicamentos. to use medicine. Ahora, no estoy No, diciendo I am not que los saying medicamentos sean malos that medicine are cuando not son good bien usados. when they are O well sea, used. los medicamentos no los estoy censurando, I am not censoring medicine, pero sí but lo yes, primero es tratar lo espiritual. the first thing is to treat the spiritual, Los niveles, recuerden, the hermanos. levels. Remember, Los brothers, levels. Ahora, en ocasiones la enfermedad Now, sometimes the illness, tiene tan aprisionada a la it gente has so trapped the person en su mente, lógico, in their mind, of course, que temporalmente impide a la persona that temporarily it puts a hindrance to the person tomar eso, el control de su to mente take that, the control of their mind, o de las cosas o de or los síntomas. things or symptoms. Entonces, a ver, la So, persona como no tiene sus niveles en the Yahshua, person, because they don't have their levels in Joshua, su alma está bien perdida, their soul no is quiere nada lost, con Yahshua. didn't want anything with Por lo Joshua. tanto, su Therefore, cuerpo their body manda a su alma. commands to their soul. Necesito irme a acostarme con una I need prostituta. to go and be with a prostitute. Necesito I drogarme. need to get drugs. ¿Recuerdan el tema del miércoles? Remember Wednesday's teaching? Ese es el hombre que That quiere is la the élite. man that the elite wants. Entonces, la idea es esta. a So ver, this is the idea. la gente está tan aprisionada People are so en trapped en su problema de in enfermedad their illness, in their problem, que le impide tomar el control de su mente. that it doesn't let him or her Ahora, take the control of their mind. Atención, Now attention. es ahí donde se necesita There is when they need que alguien le ministre liberación por caridad, por someone amor, to minister deliverance for love, que alguien ore por of él, charity, someone to que pray alguien lo for them, bendiga en el nombre de someone Yahshua to Mashiach, bless them in the name of que Joshua le oriente HaMashiach. sobre la liberación y May la they guide them sanidad, in deliverance and healingness. porque solo no lo va a poder hacer. Because they are not going to be able to do Créanmelo que it no by lo va a themselves. poder hacer. Believe me, they are not going to be Hay able to do it casos by themselves. There are especiales special donde uno es cases tocado when we are touched directamente por el abacados. directly by the Pero, Abacadosh. a ver, el Eterno But trabaja en esta The forma. Eternal Father works in this Él way. derrama de su Ruach He HaKodesh gives of his en un Ruach HaKodesh hermano, in a en brother, una hermana, in a sister, hermano, en todo el brother, mundo. in the whole world. Y ellos, And they, nosotros, us, somos los que nos ha encargado el Eterno we orar are por los demás. the ones that the Eternal Father has charged us to pray for the others. Hay varios audios There are que different grabé audio sobre teachings intercesor. That I recorded about O sea, ¿quién es un intercessions. intercesor? Who is an Bueno, intercessor? ese es el que hace That que is los the one niveles that makes de la those levels gente of people, se vuelvan they become como deben de ser, just as vamos. they have to be. O una atalaya, Or someone un that profeta, calls, un a roe, prophet, a etcétera, roe, un etc. shaliach, un apóstol, A shaliach, an apostle. que corrija Apostle. los niveles. That they fix those levels. Es como si tuviéramos It is just as if we had varios cubos different cubes, y los cubos de esos como And con we put them los que juegan los niños, just as they want to estuviera el child cubo they play uno about, muy salido, otro one really salido, out, así, another one así. a little bit out, Entonces like that. aquí está So el here is alma, the el soul, cuerpo, the body, los síntomas, the los symptoms, the subniveles self de lo que ya hablé. levels of what I already talked Entonces about. llegas tú So you come, y haces así con tus And you do manos like y this pones with your todos los hands. cubos And you put all of those en una blocks, misma all of posición, those squares in the same position. todos alineados, All of those aligned, rectos. right. Eso es lo que quiere el Eterno que hagamos. That is what the Eternal Father wants Eso us es lo to que do. te está pidiendo el Eterno que hagas That is what the Eternal Father is con asking you las to do almas que te están contactando. with the souls that are getting in Ahora, touch with you. mucha atención. Now, a lot of attention. Aquí se debe usar Here we have to use un método conciliatorio, a conciliative method porque todo debe ser conciliación. because everything has to be conciliation. Con quien primero nos tenemos que conciliar With- o reconciliar We first have
to reconciliate with, es con el Abacados, el Padre Eterno. it is with the Abba Kadosh, the everlasting Y Father. luego And then pasamos, we al menos go, yo lo hago así, or at least I do it a like that, conciliar to conciliate, el cuerpo con la mente. to conciliate the body with the mind. Es decir, no That la means mente con el cuerpo, Not the mind no, with the body, no. sino el cuerpo con la The mente. body with the Porque mind. recuerda, Because el remember, cuerpo es lo que está más abajo. The body is what is lower. Ahora, entonces Now, se reconcilia o it gets es un método reconciliated conciliatorio or a conciliative entre method el cuerpo in between the body y la mente, and the mind. y entonces se And dirige a then Yahshua. they direct themselves Pero to si no lo Yahshua. hacemos así, But if we don't do it like that, no obtenemos los milagros. we don't obtain miracles. Ahora, Now, debemos de ministrar, we have to minister. debemos de ministrar Jalel. We have to minister Hallel, Es decir, exaltation. si le decimos a una persona, That a ver, means if we say ¿qué to a person, escuchas? like, what do you listen to? No, pues escucho música but I listen mundana, to pagan esto, el music, otro. this, that. No, pues esa música No. no te va a servir para tu But that alma. music is not going to work for your Esa soul. te va a despertar la That is going carne, to awaken el your cuerpo. flesh, your body. Entonces necesitas, you need necesitas oír To listen, exaltaciones a Yahshua. exaltations to Joshua. Entonces, si escuchas exaltaciones a Yahshua, So if you listen exaltations to tu Joshua, cuerpo your body va a estar sano, is going porque to be tu healthy, alma because va a your empezarse a soul conectar con el is Todopoderoso. going to start to be connected with the Almighty. ¿Recuerdan? Remember, Y cuando Yahshua dice, When Yahshua lo que says, quiere el Eterno es what the Eternal Father que lo wants conozcamos a Él, is us to know Him, para entonces ser verdaderamente so libres. then to become truly free. Y conoceréis la verdad, You shall know the truth, y la verdad os hará libres. and the truth shall set you Y free. conocer quiere decir tener relación. And to know means to have a relationship. Lógico, en este Of caso no course. sexual, sino In this relación case, de not comunión sexual, espiritual. but a relationship with spiritual communion. Entonces, a ver, So, algo externo que la mente adjudica something external that the mind gets temporalmente, temporarily, la creencia the belief de que puede curar. that it can A cure. ver, explico esto. I explain this. No es tu mente It's not your ni mi mind mente or my la que mind nos va a curar. the one that is going No, to heal us. eso ya lo No. ministré en varios temas anteriores. I've already ministered that in past Por teachings. ejemplo, For di un example, tema I gave a en forma de teaching pregunta. as a question. ¿Existen los psíquicos? Do psychics exist? Ahí está en el canal de YouTube Shalom There 132. is in the YouTube channel Shalom Entonces, a ver, 132. nuestra mente no nos sana. So our mind, it No, doesn't heal us. no nos sana. It doesn't No, heal us. No. Porque decir, yo me sano To por say, mí mismo, I heal no, by myself, no. eso es orgullo, That is no. pride. El que sana No. es Yahshua. The one that heals El is poder Joshua. sanador de Él es el poder sanador. From him it belongs the healer power. Sin embargo, Nevertheless, si mi alma está alineada a Yahshua, if my soul is aligned with Joshua, entonces mi mente, then my mind que está en el alma, that is in the soul va a ordenar al cuerpo, will command to the lógico, body, con of el course, poder de Yahshua, with Joshua's que power, mi cuerpo sea sanado. that my body is going to Y be es cuando healed. somos sanados. And then there is when we are healed. Espero que de veras estén ustedes I hope entendiendo that esto, sobre todo que lo You're truly apliquen. understanding this and mostly to do it. Entonces, a ver, So, en lo que se ministra, in what is ¿quién ministered, es Yahshua HaMashiach? who is Joshua HaMashiach, Nosotros debemos de tener en cuenta esto, we a have to ver, keep this in mind, que se trata de disminuir that it is to miedo. decrease fear, y después And then, quitar el miedo. to take away fear. De por sí solo el miedo And it only fear debilita a las personas. weakens people. Es decir, That means está débil they're y weak, como está débil, and because they are weak, tiene más miedo. they have more fear. Explico. I Está explain. postrado en la cama de un hospital They're in the bed of a o está hospital postrado en su propia cama de su hogar. or in their own bed in their house. Entonces, como está debilitado, Because they are weak, ya tiene más miedo. they are more Y afraid. si recibe visitas ese enfermo, And if that person receives visitors, empieza a oír they start to listen. cosas negativas. Negative things. No, mira, yo No. tuve un abuelo que murió Look, de lo mismo. I had a O sea, grandfather porque that la died gente by the es same thing. muy Because people poca táctica para are hablar not en esas really cosas. they don't talk with a lot Entonces, of el touch. primer nivel, So the first si level, ya estaba conectado a Yahshua if they were already connected y with le hace Joshua, más caso al susurro del diablo, and they pay more attention to the whisper a of the través de un devil, familiar, through a family de or veras relative, sí, truly it puede is. dar la orden su propia mente Their own mind can give the para que se order autodestruya, so they can self-destroy it. porque el Eterno se aparta. Because the Eternal Father Y aparts dice, no me himself. crees a mí, ¿verdad? And he says, you don't believe me, No crees right? mis promesas. You don't believe my promises. Le crees más a lo que dijo tu mamá, You believe more tu what your papá, mother, your father de said, que nunca that you're never sería sanado, are going to be healed, sea hombre o mujer, men or women. de que nunca esto, That de que never nunca el this, otro. and never Entonces, that. como le hace más, el Eterno se Then aparta. because they pay more attention to that, the Eternal Father gets Ahora, away. atención a lo que voy a ministrar. So attention of what I'm going to minister. Cuando las personas When people
piden un milagro. They ask for a Yo lo he miracle. notado aquí miles de veces, hermanos, pero miles de veces here, ya. brothers. Thousands. Pongan atención. Pay Si están attention. despiertos, Are you awake? más fuerte. Louder. Eso. Ahí va la clave de todo. Here's the key of O al everything. menos de algo muy Or importante. something really important. Cuando la persona pide un milagro, When a person asks for a miracle, a veces podía llevar a esa persona al pánico. sometimes it can bring that person to panic. ¿Por qué? Why? Porque no cree. Because they don't believe. No cree. They don't believe. No cree. They don't believe. Y es que el problema es la incredulidad. Is that problem is unbelief. Entonces, a ver, el pedir So, un milagro to ask for a miracle podías llevarlo hasta el pánico. can even get them to panic. Entonces, yo lo he visto con I have miles de seen almas, this nadie me lo ha contado, lo he thousands visto of personalmente. souls. No one has told Entonces me pasa that I un have alma, seen that Roy, personally. yo necesito un So milagro comes por and esto, they eso. say, Roy, I need a ¿Crees miracle for en this and Yahshua? that, and ¿Y I crees say, que lo do you puede believe in hacer? Yahshua? Do you believe that Sí. he can do it? Yes. ¿Seguro? Are you sure? Sí, Roy, sí. Yes, Roy, yes. Sí, ¿seguro? Sure. O sea, ¿has obedecido a Have you Yahshua? obeyed Si Yahshua? no, corrige tu vida Did not rápido, fix your life haz una fast, oración make a y dile prayer, que lo vas a obedecer. and then tell him that you're Sí. going to do it. Pero Yes. no es tanto, But it's not, hermanos, pongan brothers, atención, pay no es attention. tanto si está, It is not if puede they estar are, en pecado they o no, can be in sin or not. pero no es tanto eso. But it's not that. A la mayoría de las personas, To the majority of people, me estoy refiriendo a hermanos, I'm perdón, referring to de los hermanos, brothers, les da miedo. they get, pánico they los get milagros. panic or afraid of miracles. Si no lo crees, If you don't believe it, pero esa es la realidad. but that is the reality. Sobre todo, ¿sabes por qué? And mostly, do you know why? Porque la mayoría piensa Because the majority thinks que los milagros son algo temible. that miracles are something to be ¿Por afraid of. qué? Why? Por falsa percepción. Because of false perception. Tienen miedo. They are afraid. Si yo le digo a un hermano, If I say to a brother, prepárate porque vas a recibir get ready because you are going to receive fuego del Ruach HaKodesh. fire from the Ruach HaKodesh. En su mente de él In their mind, puede pasar, his mind it can be, pero no but quiero tanto fuego. I don't want that much fire. No quiero tanto fuego. I don't want No. that much fire. Yo nada más vine por No. una They oración. only came here for a prayer. Les da miedo. They are Les da afraid. miedo los milagros. They are afraid of miracles. Este Shabbat, This Shabbat, en esta noche preciosa de Shabbat, this beautiful night of Shabbat, analicen todo esto. analyze all of Van a this. ver cómo es verdad. You're going Es to see how verdad, this sí. is true. It Yo te is lo estoy true. afirmando. I'm assuring you A la that gente, a los the hermanos, people, perdón, the brothers, les da right, brothers, miedo recibir milagros. they are afraid of receiving miracles. Muchas veces porque eso implica responsabilidad, Many times because that gets the responsibility, implica santidad, that is holiness, pero sobre todo But mostly, les da miedo they a are lo afraid sobrenatural, to supernatural things, a recibir fuego del Ruach of HaKodesh, receiving fire from the Ruach no HaKodesh, fuego para destrucción. not fire for Y destruction. todo eso es por la falsa And percepción. all of that is because of fake perception. Entonces, creer en la expiación de Yahshua So HaMashiach to believe in Yahshua HaMashiach es de expiation, mucho beneficio, it is from a lot of benefit. que es la expiación, What is sus expiation? sufrimientos, His sufferings, su muerte, his death, pero sobre todo but most su of all, resurrección. His resurrection. Si se cree en eso, If we believe in that, está hecho todo. everything is El done. problema The problem es que muchos que se dicen Is mesiánicos that many that call themselves Messianic, tienen dudas they doubt sobre la resurrección. about the Tienen resurrection. dudas They have sobre doubt si el Eterno hace milagros o no. if the Eternal Father does miracles Y or vamos a not. suponer que crean en la resurrección de And Yahshua let's suppose that HaMashiach. they believe in the resurrection of Yahshua Que es verdad. HaMashiach, that it is true. Y vamos a suponer que creen en los And let's milagros, suppose that they believe in Que es miracles, verdad. that they are true. pero tienen miedo de recibir algo. But they are afraid of receiving Y les da something. pavor. And they get Yo lo he really visto por afraid. miles. I Y have es seen muy that 1,000 triste times, eso. and that is really sad. Poder ser bendecido por el Ruach HaKodesh de Can be Yahshua blessed HaMashiach by the Ruach HaKodesh of Yahshua y no HaMashiach dejarse, and not to let es themselves una receive that. tontería muy grande. That is something really dumb. Ahora, Now, esto que acabo yo de explicar, these that I just la explained, imposición de manos, the, que to put your está en el hands Tanaj, on someone that ungir is in con the Tanakh, aceite, to anoint with oil, porque dice en Marcos because 6, in Mark 6, versos 12 y 13, verse 12 and 13, lo voy a decir en español, saliendo los apóstoles, going out the apostles, predicaban they preached, que los hombres se arrepintiesen, meant to make a repentance, echaban fuera demonios, they kicked out demons, ungían con aceite they anointed with oil, y los enfermos eran sanados. and the ill people, they got O sea, healed. había mucha There fe. were a lot of faith. There ¿Y was ahora? a lot of faith. And what about now? ¿Y ahora? What about now? Yahshua dice, Joshua says, cuando venga el Hijo del Hombre, when the Son of Man comes, ¿hallará fe en la tierra? is he going to find faith on earth? Ese es el problema. That is the Que problem. no hay fe, no hay That there's obediencia, no hay faith, there's creencia, no pues. obedience, there's no belief. Entonces tenemos que creer So we have to believe en la expiación de Yahshua. in Joshua's expiation. Now,
en la magia, in en la magic, hechicería, in sorcery. todo esto se maneja en los All of this cultos is managed in cristianos, Christian cults, donde pastores hacen where pastors tirar a la they gente, they etcétera. put people down, etc. Ya sabes todo ese show You know all of satánico, that ¿no? satanic show that they Entonces, do. todo So, eso lo hacen para sacar dinero they do all of that to take money from y it, que se vea al predicador como and they un see the superhombre. preacher as a Superman Aunque, lógico, lo hacen en el Of course. nombre They do it de un Dios falso, ¿no? in the name of a fake un Dios name, falso. a fake God. Pero todo eso le llama la atención a la gente. But people they are interested in that. Ahora, ellos son infestados por demonios And then they are infested by demons. y en el caso del mesiánico, And in the perdón, case of the o Messianic, sea, si cree que va a recibir if sanidad they believe de that they are parte de going to receive Yahshua healing from a Joshua través de su Raja through Kodesh his Raha Kodesh, y a través de alguna and cosa que se le ponga something como la that masa we de higos just as the dough del rey of pigs que se le puso al rey Ezequías. that was from the king Entonces verán los Ezekiah, milagros. then they are going to see miracles. Ahora, Now, para que se dé el milagro so eficazmente, the miracle can happen effectively. lógico, en una persona Of necesitada, course, in a person with a need, debe darse todo. everything has to be given. Pueden anotar unos puntos, You por can take favor. notes of this, please. Dando toda gloria, toda cabot, Giving esplendor a Elohim. All glory or all splendor to Elohim. Si damos If we give toda all gloria, para que se entienda por los glory nuevecitos, for the new ones, todo esplendor al all Todopoderoso, splendor to the Almighty, se da un milagro. a miracle happens. Pero siempre dando la But gloria a always Él. giving the No a glory nosotros to Him, not to como ourselves. pastores, As como pastors, ancianos. as elders, No, eso no sirve. No, it O como doesn't work. consejeros, Or no. as counselors, no. 2. Two, Reconociendo que Yahshua recognizing that Joshua es amo is the Lord, y Adón, Señor And- de todo el universo. Lord of the whole universe. Si se reconoce eso, If we recognize that, ya está el milagro. the miracle is done. 3. Three, Y hay que ministrar con claridad, and we have to minister clearly con sencillez de corazón, with hermanos. a simple heart, No con brothers. cosas sofisticadas, Not with oraciones. sophisticated things, No, porque prayers, no. en esto, Because in these, por ejemplo, alguien se habla for example, el if hebreo someone speaks Hebrew, y lo hace para and presumir, they do haciendo it puras to show off and to oraciones en gossip, hebreo and they do all of their prayers y in que Hebrew, nadie que hable español le and the entienda, one that speaks Spanish lo están understands. haciendo para darse gloria a They're Él. doing it to no a glorify Yahshua. themselves, not to glorify Entonces, Joshua. no. And no, Sí se pueden orar, we can't pray hacer tefilot en and hebreo make y prayers in traducirlas al Hebrew español and then translate para them que in la Spanish persona entienda. or English so the person can understand. Pero no ir más allá, But not to go hablar further mejor than en el that. idioma, sí It's the hablan en best to hebreo, speak lógico, in Hebrew, yes, pero siempre traducirlo. but always to translate it. Ahora, número 4, Now, number 4, no le dará miedo they're not going to así get fear like al that. que lo recibió. Like that, the person that is going to receive it is not going to be Entonces, lo afraid. primero que yo hago So the first thing that con I los do hermanos que van pasando a la oficina, with the brothers that o- come here to the office, etcétera, etc., es orar por ellos, is to pray for pero de una them manera sencilla. in a simple way. Le digo, te va a hacer I tu tell them, milagro Yahshua, no yo. Joshua is going to make No, the yo te voy a miracle, not bendecir. myself. I'm going to bless Y you. Él hace sus milagros And he a does través his de sus miracles siervos, pero through his es Él, servants, but it's him, no yo. not me. Que sea de sincero And corazón, maybe from a sincere porque heart, dice el Tanaj because the Tanakh says que los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra that the eyes of Yahweh see the whole earth para mostrar su poder to show his power a los que tienen corazón perfecto para con to Él. the ones that have a perfect heart for him. Y reconociendo eso, And que Yahshua es recognizing that, amo y Señor del that universo. Joshua is the Lord of the universe. Entonces así la persona So like that, the person, se le pone en comunión con Yahshua, they are put in a communion with se Joshua. corrigen los niveles, Those levels are fixed. el alma, The soul, el cuerpo, the body. no que el cuerpo Not that the mande body al alma, commands to no, the soul. No. sino No. tú ya sabes. You know. Ahora, y se declara And it's que por declared sus llagas that es because of his sanado. hurt, they are healed. Y ya vimos And we already saw del hebreo al español, from Hebrew to Spanish, porque eso está en Isaías, because that is in en Isaiah, Mateo in también, Matthew y too. esos dos libros están en hebreo. and those two books are in Hebrew. Perdón. Entonces sí se refiere So it is referring a sanidad física, to physical healingness, no nada más salvación. not only salvation.
que la salvación es lo más importante. that salvation is the most Pero important también el thing. Eterno quiere que estemos sanos. But also the Eternal Father wants us to be healthy Entonces se declara, and healed. So por las it's llagas declared, de Yahshua by eres Joshua's sanado. wounds, you are healed. Por eso decía yo que es muy That's why I importante said that is really important tomar mucho, muy en cuenta to keep really, la really in mind expiación de Yahshua. Joshua's expiation. Ahora, Now, si hay miedo, if there is fear, entonces no hay comunicación con Yahshua. then there's no communication with Joshua. ¿Por qué? Why? Porque no hay comunión. Because there's no communion. Como no hay comunión, And because there's no pues no hay communion, comunicación. then there's no Y communication. entonces no se da el milagro. And then the miracle, it doesn't happen. Y concluyo. And I finish. El miedo Fear, es lo primero it is the first que hay que vencer. thing that we have to do. Porque la falta de fe es lo que obstaculiza el Because the miedo. lack of faith is what's with the hindrance to fear. No vamos para allá. We're not Ya lo going vimos there. en Primera de Yohanan We saw that in 1 of John, 4:18. Porque el 4:18. que teme Because the one that es que no ha fears conocido al Eterno. is the one that has not known the Eternal Y Father. entonces ese miedo lo paraliza. And then that fear paralyzes Y esa that. es la corrección de niveles. And that is the correction of Ahora, levels. vamos a algo práctico. And we go to something Todavía hay practical. unos minutos. No There's cierren still some time. sus apuntes. No Don't cierren porque a lo close your mejor puedes study anotar notes, algo. because then maybe you can take notes of it. Entonces, a ver, tú no So, eres médico. You're not a doctor. ¿Acaso Pablo, Rab Shaul era Paul, médico? Rav Shaul, was he a doctor? Gilel, pues era médico. Luke, Pero Hillel, Kefas he era was a médico. doctor, but was Luke, Pedro era médico. Peter, was a Santiago, doctor. Jacobo, James, Jacobo, Juan, Johanan. John, Ellos Johanan. no eran médicos. They were not doctors. No, no eran médicos. No, they were not. Ahora, Now, ¿qué es lo que yo aprendí? what is what I learned? Pero leyendo la Biblia, el But reading Tanaj, la the Bible, Torah. the Tanakh, ¿Qué es lo que the yo Torah. aprendí? A ver, What is what I learned? entonces voy a hacer aquí para acá esto So I'm going tantito, to el atril, por así this decirlo. side. Entonces, esta es una persona. So this is a person. La persona va a llegar mal. The person they're going to Aparte que come está really enferma, bad. Besides that they're ill, Va a llegar mal en sus niveles. they're going to come here bad in their No levels. obedece a Yahshua. They don't obey Joshua. No obedece a Yahshua, They entonces don't obey Joshua, so su cuerpo está enfermo. their body is ill. Yo tengo que corregir esos I niveles, ¿se have to acuerdan? fix those Como los levels. You remember, cubos, just ¿no? as the blocks. Para ponerlo en comunión To con put el them Eterno. in communion with the Eternal Father. Y, lógico, And, va a estar en comunicación. of course, they are going to be in a communication. Decirle To con say toda claridad que tiene que obedecer clear los mandamientos del Eterno. that they have to obey the commandments of the Eternal Father. Sin embargo, el Eterno hace cantidad de milagros en los But the goyim, Eternal Father makes a lot of miracles en los paganos, en los que no creen en in Él, the ones that don't en los believe que no in obedecen Him, su Torah. in the ones that don't obey His Pero Torah. es que los milagros son eso para los But it's that incrédulos. miracles are for that, for Para que the ones crean. that don't believe, so they Pero believe. los mesiánicos, ¿dónde quedamos? So where are we Messianics? En mayor lugar, In somos the sus bigger hijos. place, we are His children. Entonces llega una persona, So a person comes. se le empieza a ministrar. Estoy hablando We de un start to minister mesiánico him. en I'm este talking caso about ya, a messianic in this ya no case. tanto de alguien que no cree. Not of someone Bueno, that doesn't entonces, believe. un mesiánico, So a Messianic, ¿cómo está tu vida? how's your life? ¿Tu alma Your realmente está soul? obedeciendo Is it al truly Eterno? obeying the Eternal Father? ¿O tienes miedo? Or are you afraid? ¿Tienes miedo de recibir un milagro? Are you afraid of receiving a ¿Tienes miracle? miedo de sentir algo raro? Are you afraid of feeling something weird? Porque es que eso se Because obstaculiza. that puts a hindrance. Aquí no hacemos, Here we don't en do. esta congregación Gozo y In this Paz no hacemos congregation, we don't que la gente se JMP, we caiga don't y do eso, people no, to fall no, no, and no. that, no. Pero muchas veces sí sucede. But many times it Porque happens. cuando el Eterno toca a una persona, Because when the Eternal Father touches a person, que somos nosotros, what are polvo, we? We are dust. dijo Abraham. Said Abraham. Entonces, a ver, un mesiánico, So a Messianic, a ver, tiene sus niveles no they muy have bien. their levels not really well. Tenemos que corregir el nivel del alma We have to primero, fix first the level of the soul, donde fue atacado, where they donde were fue attacked, molestado. where they were Y después nos molested vamos sobre el cuerpo. or annoyed, and then they will go Entonces, to the body. decirle, tú And eres then to say, mesiánico, you tú are ya messianic, creíste, y you already entonces believed, tu alma, and then your tu soul, mente tiene que estar totalmente mind, sujeta a They Yahshua. have to be completely submitted to Joshua. Y entonces And tú then, mandas sobre tu cuerpo. You command over your body, Y entonces tu cuerpo va a ser sanado and ahora. then your body is going to be healed now. Es ahí donde les da miedo. Then there it is when they are afraid. Se detiene. They stop. It ¿Por qué? stops. Why? Porque no Because o sea, él duda, because they doubt, como no está consagrado, because they are not consecrated, duda they doubt que vaya a seguir they're going los to mandamientos bien del Todopoderoso. keep or follow the Ya no commandments se of the dio el Almighty milagro. well. So the No se miracle da. didn't happen. It No. didn't happen. O Or le hace más caso they pay more a attention lo que le dijo algún día su mamá, of what their mother su told them papá, one day, su their abuelo, su father, abuela, their etc. grandmother, their grandfather, Y entonces el etc. Eterno se So retira. the Eternal Father Y steps le haces back. más caso a alguien You pay more attention humano que a mí, to a human no than tengo to nada me. que hacer aquí. I have nothing to do here. Y sobre todo, And most of all,
el sentir el fuego del Raja to Kodesh feel the fire of the Ruach Kodesh, les da miedo they are y afraid se of it. obstaculiza el milagro. And the miracle is hindered. Entonces, a ver, So, hagamos de cuenta, let's bueno, si suppose estás sano, qué bueno. if you're healthy, that's Y good. si estás enfermo de algo, And if you're ill of something, ahora mismo vas a ser sanado en el right nombre now de Yahshua you're going to be Mashiach. healed in the name of Joshua Yo no te HaMashiach. voy a sanar, ¿eh? I'm not going to heal you, no. Te va a sanar No. Yahshua. Joshua is going to heal Pero you. tú tienes que comprender que como mesiánico, But you have to understand that as a como una Messianic, mujer mesiánica, as a Messianic woman, tú tienes que obedecer a Yahshua en todo. you have to obey Joshua in everything. No somos perfectos. We are not perfect. Nadie guarda perfecta así la Torah. No one keeps the Torah perfectly, no. Pero nos esforzamos por But agradar we al put Todopoderoso. an effort to please the O sea, Almighty. la cosa es que no pequemos The thing is to not commit voluntariamente, sins willfully, controlar la mirada, to control our eyes, los oídos, our ears, no hacer caso al chisme. not to Eso pay está en attention to Isaías gossip. That is 33, in Isaiah 33, verso 15 en adelante. verse 15 and ahead. No hace caso, Not to tapa su oído para cover no oír his cosa ear. mala. Do not listen to No bad things. acepta cohecho, It doesn't o sea, dinero, accept money, algo malo. something No, entonces bad, guarda no. en santidad. So they keep themselves in Y holiness. entonces, a ver, corrige And then rápido tus niveles. Fix your A ver, levels ahora yo te lo fast. digo a ti, And now I'm se los digo a telling you ustedes. that. I'm telling you that. Ni siquiera te veo bien, ¿eh? I'm not, I Porque can't see tengo you lentes clearly para ver de cerca. because I have my glasses to Entonces, see closer. con todo respeto a So todos with los veo respect, borrosos, I see you all porque son blurry lentes para leer de cerca. because these are glasses to see closer. Me han preguntado que por qué manejo hojas. Someone has asked me why do I manage Es or que to use si paper. yo no traigo hojas, Because if I don't bring paper, hablo mucho I speak a lot. y a lo mejor me voy 3 horas. And sometimes it can Entonces be las 3 hojas como hours. que me detienen. So the paper, Yo these digo, bueno, pages voy a kind hablar of nada más stop de me. esto, And esto y they esto tell me y I'm esto. just going to talk about y ya. this, No and más. that, not more. Porque si no, entonces me voy de Because más. if not, I speak more. Bueno, algún Well, día nos iremos de más, ¿eh? One day we will go more. Aleluya. Hallelujah. Sí, ya, no Yes. traigo hojas y nos I'm vamos. not going to bring any Así lo pages. hicimos una vez aquí en el patio. We did that once in the patio. Bueno, So, entonces a ver, let's see. tú que estás enfermo, You that you're ill, ahora vas a ser sanado en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. right now you're going to be healed in the name of Pongan Joshua todos sus manos HaMashiach. así para no apenar a Put your nadie. hands, Todos all parejo, of you like this, all todos, of you todos, to not todos. embarrass Estés o no anyone. estés Are enfermo. you or Todos. if you are not sick? A lo mejor estás ill. enfermo del alma. Or maybe you have an illness Y in ahora your vas a ser soul. sanado. And right now you're Allá going to igual. be healed also there. Entonces, a ver, So, permíteme como lo de los Allow cubos. Si me pueden just to abrir say sus ojos, no los cierren. Plugs. If you Como can los open cubos. your A eyes ver, and close them. So, voy a tratar el primer I'm nivel. going to try with the first Tu level, alma. your soul. Alguien te hizo bullying, Someone te bullied acosó, you, they o harassed sufriste you, abuso. or you suffer an abuse. Tal vez no fuiste violado o Maybe you violada, weren't raped, pero te daban but golpes, someone se used to burlaban hit de you, ti. they used to laugh at Para you. empezar, Just to todo start, eso lo tienes que olvidar. you have to forget all of Perdonar that, to y forgive, bendecir and to a los que bless os ultrajan. those that Dice do Yahshua. that. Said. He used to do that, Bendecir a says los que os Joshua. persiguen. To bless the one that Dice Yahshua. follow, chased you, says Joshua. Entonces tu cuerpo So your body ya no es necesario que lo alinee, is not necessary porque to si align tú it because hiciste eso, you ¿ya? made that Tu cuerpo already. ya quedó alineado Your body is con el already alma, aligned with the soul. porque tu alma quedó alineada con Yahshua. Because your soul got aligned with Ya está Joshua. corregido. It is already fixed. Pero me voy al segundo But nivel. I will go to the second cuerpo. level, your body. Fuiste infectado por un virus, You were infected by a por una virus, bacteria. by a bacteria. ¿Sabes qué? You know what? Yahshua te va a sanar hoy. Joshua is going to heal you today. Eso es la sanidad. That is Recuerden healness. que esto no es una Remember secta de la prosperidad, that this is not a prosperity sect, ni se pide dinero por ser sanados, and we don't ask for any money to be etcétera, healed, etcétera, etc., etcétera. O sea, no es un show. No. This is not a No show. estoy No. hablando conforme a la Torah. I'm talking according with the Entonces tu Torah. cuerpo So your body recibió una herida, received a hurt. te caíste de You las went- escaleras, You fell from the stairs. inclusive te tuvieron que operar. Even you had to get a surgery. Pero muchas veces But many oíste times you heard que alguien dijo, that la someone said, redundancia, forgive the redundant, no vas a quedar bien del tobillo, you're not going to no vas be a quedar really bien well de la if you're pierna, healed. You're del not going, brazo, your del leg is not codo, going to be really well. no vas a Your arm, esto, el your otro, elbow, this etc. and that, No etc. No, hagas caso. don't pay attention Escucha to that. la voz de Elohim. Listen to the voice of La voz es Elohim. fuerte de Yahweh, es el shofar. Yahweh's voice is loud. It is the ¿Recuerdas shofar. sobre la voz de Remember Elohim? about the voice of ¿Recuerdas Elohim? sobre escuchar otras voces? Remember about listening to other voices? Escuchar otras voces es peligroso. To listen to other voices is dangerous. Entonces, So, tu cuerpo va a ser sanado. your body is going to be Ahora, healed. Tu Now, alma your soul, está ya en comunión con el Todopoderoso. it is already in a communion with the Almighty. Sea el dolor que tengas, la Maybe afección the que pain that you tengas, have, the te infection lo that you digo have, por I'm telling you experiencia this by experience. de ayer a hoy. From yesterday to today, Un servidor. your De servant. ayer a hoy. Yesterday to today. Entonces, So, alineados ya en already Yahshua, aligned in Joshua. entonces ahora Now, tú puedes
lanzar palabras You proféticas can en send santidad. prophetic words Y in si cumples los holiness. mandamientos de la Torah, And if you do the commandments of the si Torah, no, mejor no if not, menciones nada. don't mention Y mejor anything. yo oro por ti And then I primero. pray for you first. Entonces, tú puedes lanzar palabras So you can proféticas send prophetic words y di así: and say like this. esta parte de mi cuerpo This part of my body es sanada en este momento is healed right now en el nombre de Yahshua Mashiach. in the name of Yahshua HaMashiach. Por ejemplo, For example, es quitado este dolor de cabeza, this headache is put away. pero vamos más allá. But Es let's go quitado further este than that. cáncer. This cancer En is el nombre de put Yahshua away. Mashiach. In the name of Yahshua Mi HaMashiach. corazón funciona bien My heart is working ahora right now. en el nombre de Yahshua In the Mashiach. name of Yahshua HaMashiach. Se abre mi matriz. My matrix En is el nombre de open. Yahshua Mashiach. In the name of Yahshua HaMashiach. Se quita este problema intestinal This intestinal problem is en el out. nombre de Yahshua In the name of Mashiach. Yahshua Todo en el HaMashiach. nombre de Yahshua Mashiach. Everything in the name of Yahshua HaMashiach. Y entonces todo está alineado, And ¿te then acuerdas? everything is aligned. You Tus remember niveles, your los levels. niveles. The levels. Perdón que haga una I'm sorry comparación tan that tonta. I'm making a full comparison. Hay que revisar los niveles de nuestro We coche, have to check the levels of our el car, aceite de transmisión, the oil, de dirección hidráulica, of etc. hydraulic direction, etc. ¿Cuánto más How much more en lo espiritual y en lo físico in the spiritual and the para physical nuestro bienestar? for our well-being? Esos son los niveles. Those are the levels. Y en el nombre bendito de Yahshua And Mashiach, in the holy name of Yahshua HaMashiach, entonces eres sanado. then you're healed. Ahora, para ti que eres nuevecito y And no I'm- conoces muchas cosas, For you that you're a new one and you don't know many permíteme orar things, por ti. allow me to pray for you. Abacados, Abacados, en el nombre bendito in the holy de name nuestro don Yahshua of Mashiach, our Don Yahshua HaMashiach, estos nuevos hermanos these new brothers, guardarán la Torah they're going to keep como the tú lo Torah, demandas. just as you command. Padre eterno, Everlasting yo te Father, pido que tú los sanes, I ask you to heal que hagas them, muchos milagros to do many para que tu miracles, nombre sea exaltado, so your name can be tu exalted, nombre sea conocido. your name can be known. Nosotros no valemos nada, We are not worth it, pero tú vales todo. but you are worth everything. Me refiero a los que ministramos, I'm a eso me referring to the referí, que ones no that valemos nada. O sea, el we único que hace la minister. obra es Yahshua. We're not worthy. The only one that does the work is Joshua. Rompo todas las I maldiciones break all curses hasta la cuarta to generación the fourth arriba generation de ellos. above them. Rompo toda maldición de cualquier tipo, I break all curse of any forma, kind, shape, clase class, o género or gender en el nombre de nuestro don Yahshua in the HaMashiach. name of our Don Joshua Y HaMashiach. declaro sanidad And I declare healiness en sus cuerpos. in their bodies. Y por tus benditas llagas, And because of your holy Yahshua, wounds, Joshua, ellos son are sanados. healed. Lanzo la palabra I profética send the prophetic word, y así es. and it is like No that. vamos a aplaudir. We're not going En el to nombre clap. bendito In the holy name de Yahshua HaMashiach, of Joshua fue HaMashiach, hecho por fe. it was done by faith. Omen, Amen. Beomen. Amen. No vamos a aplaudir. We're not going to clap. Y fue hecho. And it's done. Y fue hecho. It was done. Ahora, Now, yo les voy a ir enseñando lo humildemente que yo sé. I'm going to be teaching you what I humbly know. Sí, yo les voy a ir Yes. enseñando lo que yo sé. I'm going to teach you what I know. Porque nuestro cuerpo es energía total. Because our body is energy. Somos Total energía. energy. We're energy. Estamos hechos de We're made of la tierra. from the En la earth. tierra hay energía. And the earth it has Los energy. minerales son energía. Minerals are energy. Tenemos, por ejemplo, We have, for cromo, example, tenemos, We no have sé, sodio, tenemos sodium, we have tantos minerales, so zinc, many minerals, etcétera. zinc, etc. Entonces, en otra administración, So in another les voy a ministration, enseñar otras cosas I'm going to teach you para que other tú seas things bendición so you can be a blessing para miles de for almas que thousands vendrán of souls that are a going los to come pies de Yahshua to HaMashiach. the feet of Joshua HaMashiach. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Que tú seas Hallelujah. bendición, hermano May you precioso. be a blessing, precious brother. Preciosas en el eterno Yahshua HaMashiach. Precious in the eternal Father Joshua HaMashiach. Cierren su Tanakh, amados Sahim, por Close favor, your sus Tanakh, please, apuntes. beloved brothers, your study notes. Y entonces, And a ver, then, cuando tú quieras, when you want, bendito es tu nombre, Abacados, blessed is your name, no Abacados. dudes. Don't doubt. Ahorita ya no hice otras oraciones. Right now, I didn't make El any other Eterno prayers. pone hasta aquí nada The más. eternal Father puts Vamos a us up. ponernos de pie. Let's stand up. Bendito es tu nombre, Abacados. Blessed is your name, Y Abacados. que Él siempre nos dirija And may He always guide en us todo esto, in all of que es this, hermoso. that it's beautiful. Porque Yahshua, Because Joshua, escuchen, listen, se glorifica en cada milagro que He hace. glorifies Himself in every Él lo miracle que that He quiere does. What He es que su wants nombre sea conocido, is His name to be known, que su Torah sea conocida, His Torah to be known. que las gentes reconozcan que Él es el May Todopoderoso. people recognize that He Entonces, is the el hecho de Almighty. orar So the fact of para que praying las personas reciban milagros so people receive es una miracles, it is hermosa oportunidad que el a Eterno nos beautiful da opportunity that the eternal para Father que gives tú y to us, yo so you and I glorifiquemos al Abacados. glorify the Abacados. Y ahora lo hacemos. And we do it right now. Yahshua HaMashiach vive.
Yahshua Mashiach vive.